Pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan video. Eto, tu smo danas na Etrodexu Pazin, radi ona mojeg prijatelja koji nam je dozvolio da tu danas radimo i napravimo to što smo planirali. Evo, danas montiramo kvačilo Stage 1 na moj Peugeot 206, a Fabio radi anti-lift kit na S3, ali to na S3 je dosadno, to nećemo snimati. Ne čuje Fabio, stavlja pjesme. Fabio nam radi dobru muzičku podlogu dok to sve radimo, tako da. U biti, već smo dosta toga napravili, sad smo izvodili mjenjač već dole. Nosač imamo na dizelici, to jest motor imamo hvaćen za nosač na dizelicu. Upravo centriramo kvačilo, tako da nas jedno baš kamo treba. Moša. Tu smo stavili novi potižni ležaj iz seta kojeg smo dobili. Biti to dobro. Kvačilo je gore, montirali smo ga i bušing novi. Znači radi se o Black Diamond Stage 1 kvačilu. Naručio sam ga preko Venom Motorsporta, stisli smo ga na 1,5 kg. Tako piše, tako smo ga stisnuli. Makar kad smo skidali vide nije bilo previše stisnuto, tako da to je vjerojatno to. Motor smo hvatili sa dizelicom za gornji nosač da nam ga drži dok smo skidali mjenjač. Dok smo mi to radili, Fabio i Miljavac su montirali anti-lift kit na S3 od Fabija, tako da dobro napredujemo na oba dvije strane. Primijetili smo da kvačilo čak niti ne izgleda toliko potrošeno, više onako spaljeno i dotrajalo. Ne znam, vidjet ćemo. I eto, sad je sve spremno za vratit natrag. Nisam snimao u početku kako smo sve vadili van, čupali i sve živo, jer sam bio dosta uzbuđen da čim prije to počnemo šarafat. Tako da, eto, sad ćemo to sve složiti nazad, nadam se bez problema. Skratimo priču i pređemo na, kako se zove? Da. Znači, sad ćemo... sad ćemo sve montirati gore. Napravit ću jedan brzinski timelapse. Danas snimam sve pojedinačno jer je dosadno, tako da, eto. Mjenjač je unutra, sad vraćamo ostatak vijaka, spajamo sve što je potrebno za spojiti i to je to, dobro napredujemo. I evo, par sati kasnije uspjeli smo sve složiti. Još malo da spustim. Jedini problem nam je ostao jer malo imamo feeling
kao da je pretvrdo kvačilo, kao da je pretvrda pedala, pa ne znamo da li je do sajle, same pedale, ili je to jednostavno tako kvačilo, ne znamo. Zato ćemo sad gore staviti felge, stisnuti, idemo napraviti probnu vožnju, vidimo kako se to ponaša, koji je to feeling, da li će to biti ok ili ne, tako da držimo palčeve da je sve u redu. A few moments later. Kao mali update, imamo problema sa sajlom od pedale kvačila. Kvačilo klizi sa sajlom gore. Ekipa je došla na ideju da maknemo sajl, da ga probamo upaliti u brzini, da vidimo da li će onda klizit. To smo napravili i onda ne klizi. Što znači da dok je sajla gore, dok je sajla gore, a kvačilo nije pritisnuto, da još uvijek ima, to jest da nema dosta gripa onda, će ne? I onda klizi. Ni spojeno do kraja. I onda sad ćemo, nemam pojma što napraviti, ali valjda imamo neku ideju za modificirati malo tu sajlu kvačila, da nemamo taj problem. Tako da, nemamo će izgubiti, tako da probat ćemo to napraviti, da se to sranje more vozi kako treba i to je to. A Fabio završava svoj anti-lift kilt na S3. Makar te curice pitaju cijelo vrijeme da mi to malo snimamo te S3, ali ako on bude jedan dan dobre volje, napravit ćemo i to. Tako da. Da, stavio gore oze felgice, to vjerojatno niste vidjeli, osim koje nemate na Facebooku, tako da. Evo, morate vidjeti to, on se skriva tamo. Ali nema veze, nema to riješiti. The next day. Jučer se je sve to nekako bilo brzo. Ok, u redu, evo nas dan poslije. Uspjeli smo riješiti sve. Išao sam malo dužu vožnju, tako da ispravimo sve te brzine, da vidim da li će proklizati ili ne. I nije. To je super stvar. Znači da je bio problem sa papučicom kvačila, što znači sa sajlom. Bilo je jako kasno. I samo sam htio da šta prije to lijepo riješimo, da šta prije to napravimo, da se možemo ići otuširati, da možemo ići nešto pojesti, popiti, jer baš smo bili gladni, smo jeli cijeli dan. Počeli smo raditi na autima oko 1, završili smo oko 8:30 na večer, tako da jako je brzo to se prošlo, ali bitno da smo i Fabio i ja uspjeli napraviti na autima što smo htjeli, a nemamo ništa toga uspjeli napraviti, a ni mi bilo pomoći kao Lavijan i Ivan, koji su nam pomogli, i Ivan koji nam dopustio kao da radimo tamo i da se super zabavimo, tako da thanks. I da, sad je to kvačilo dosta agresivno, baš treba imati feeling kad će ulovit, a kad ulovi onako paf, ulovi odmah. Ali je nekako naviknuo sam se, jučer sam recimo vozio i jučer sam se vozio baš nekako, čak sam se naviknuo da mi je sad tako tvrdo i agresivno, čak mi nekako i odgovara. Jer, znači, sad lovi onako pred vrh pedale, onako imaš i nemaš. Ne trebaš uopće pedala do kraja pritisnuti da promijeniš brzinu. Mislim, možeš, ali, znači, pedala stoji ovako, ti ovoliko pritisneš, ti si već iskopčao, ti već možeš mijenjati brzinu. A još ovoliko hoda imaš. I onda sad nas zanima, da li, pošto je u ovom položaju, kad ovoliko pritisneš, već možeš zamijeniti, da li onda u ovom položaju već dira, već nismo sigurni, ali ne osjeti se. Tu sad ne znam da li će se vidjeti, ali da, evo, za ono tamo je uhvaćena sajla papučica kvačila. A to je tip kvačila koji je samo šteljujući, znači kad se stavi jedan sajla gore, ona se sama naštima na poziciju koju bi trebala biti, to je to.
nema mogućnosti podešavanja. Ali kažem, u redu je. Tako da ovo je sad ok setup. Još gume da riješimo i onda bimo mogli možda probati čak i nešto odvoziti. Vidjet ćemo, ne želim još previše forsirati okvačila, da vidimo malo kako će se to ponesi. I vjerovatno ga nije baš ni dobro odmah forsirati, čino bar par kilometara, tako da vidjet ćemo. Gume su stigle i gume ćemo graditi, ali to će biti u sljedećem vlogu i do onda. Peace!